एक निर्दिष्ट परिबद्ध समाज मध्यरे निजर संस्कृति सह जड़ित रही वंशानुक्रमिक भाव में निज प्रथा परंपरा को आवरी नहीं दुर्गम माଳ अंचल मानकरे बहु कालरू बसवास करी रहुतबा लोकमानंकु आदिवासी बा जनजाति बोली विवेचना करा जाए। खाद्य अन्वेषण जंगल मध्यरे फलमूल संग्रह करने सह जंगल रे शिकार करी जीवजंतु मानकर मांस पोड़ी खाई झरणार पानी पी बंची रहुतले एमाने। कालक्रमे सेमाने जंगल पहाड़ रे पोड़ू चाष करी कृषि को आपणे बंचिबा शिखिले ए आदिवासी माने। पक्षी मानकर कलरव सह गिरी झरणार कुळुकुळु ध्वनि रे परिपूर्ण होई रहिथिबा वन प्रकृतिर शांतमय कोल आश्रय करी सृष्टिर आबहमान कालरू सेमाने बास करी आसुछन्ति। तांको पई सुख बा दुखर भिन्न भिन्न संज्ञा नहीं। माटी तार माँ, जल पवन अग्नि पर्वत नदी झरणा और वृक्षलता तार उपकारी बंधु और देवता। प्रकृति कोल बढ़ुवा ए लोक माने प्रकृतिर उपासक। प्रकृति ही सेमानक देवता ना थाए एमानकर किछि धर्म पुस्तक बा कोनोसी जाति। से सरल विश्वासी और निष्कपट प्राकृतिक संपद को नहीं सेमानकर जीवनचर्या सुव्यवस्थित। बहु आदिम कालरू एही आदिवासी माने घन जंगल और माळ अंचल मानकरे बसवास करी आसुछंती। पूर्वे एही जनजाति माने बसवास करुथिबा अंचल रे कोनोसी विपत्ति पड़िले किंबा कोनोसी प्राकृतिक विपर्यय घटिले जाहाको सेमाने दैवी शक्ति किंबा दुष्ट शक्तिर कोप बोली विश्वास करिथांती। तेबे सेमाने सेठारु सेमानकर बसति स्थानांतर करी नूतन बसति स्थापन करी रहुथिले। मात्र सभ्यतार अग्रगति द्रुत शिल्पायन और शहरीकरण फलरे बहु प्राचीन कालरू निजर परंपरा अनुଯାयी बसवास करुथिबा एही आदिवासी और जनजातिर लोकमाने वर्तमान विभिन्न अंचल रे स्थायी भावरे बसवास करुथिबार देखा जाउछि। जदियो वर्तमान समय रे आधुनिक सभ्यतार जीवनशैली सेमानंकर संस्कृति और परंपरा उपरे प्रभाव पकाउछि, तथापि सेमानंकर समाज रे बहु कालरू रही आसीथिबा प्रजातिक परंपरा और प्रथा को अक्षुण्ण रखिबारे समर्थ होई पारिछन्ति। अन्य भाषारे कहिबाकु गले तथाकथित सहरी सभ्यतार आक्रमण रे क्षताक्त हेले मध्य सेमाने पराजित नुह बरम संग्रामरत। दुई 2011 मसीहा जनगणना अनुଯାयी भारत रे जनजाति मानकर संख्या प्राय 10,45,00,000 जहाँ देशर समुदाय जनसंख्यार 8.60 अटे। भारतर मानव सूचनांक मानचित्र अनुଯାयी ओडिशा राज्य रे आदिवासी संप्रदायर लोक माने बहुल भाव में बसवास करुथिबार परिलक्षित होइथाए। 2011 मसीहा जनगणना अनुଯାयी ओडिशा प्रदेश जनसंख्यार प्राय 22.85% लोक जनजाति संप्रदायर। चिन्हट होइथिबा प्राय 62 प्रकार जनजाति ओडिशार समस्त जिल्ला मानकरे सेमानकर उपस्थिति जाहिर करुथवार देखा जाए। एही जनजाति बा आदिवासी माने मुख्यतः राज्यर दुर्गम पहाड़ बा पार्वत्यांचल रे सेमानकर बसति स्थापन करी बसवास करिथांती।
ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୃଷି ପଶୁପାଳନ ଶିକାର କରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଅନଗ୍ରସର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି 62 ପ୍ରକାରର ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ନିହାତି ପଛୁଆ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ତରର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଉପଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁନ୍ନତ ଆଦିମ ଜନଜାତି ସମୁଦାୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 13ଟି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବଣ୍ଡା, ବିରହୋର, ଚୁକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ପାଉଡ଼ି ଭୂଇଁଆ, ଲୋଧା, ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ, ପାହାଡ଼ି ଖଡ଼ିଆ, ସୌରା, ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା, କୁଟିଆ କନ୍ଧ, ଦିଦାଇ ଏବଂ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। ସେହି 13ଟି ଚିହ୍ନଟ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6ଟି ଜନଜାତି ଉପଗୋଷ୍ଠୀର। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 7ଟି ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ହେଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା, ବିରହୋର, ଜୁଆଙ୍ଗ, ଲୋଧା, ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ, ସୌରା ଏବଂ ଦିଦାଇ। 6ଟି ଜନଜାତି ଉପଗୋଷ୍ଠୀର ହେଉଛନ୍ତି ଚୁକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ, ପାଉଡ଼ି ଭୂଇଁଆ, ପାହାଡ଼ି ଖରିଆ, ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା, କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଏବଂ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଫଳମୂଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ଥିଲା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଏମାନଙ୍କର କୌଳିକ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତି। ବନ ସମ୍ପଦର ଅବକ୍ଷୟ ପରେ ଏମାନେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାଧାରଣତଃ ପୋଡୁ ଚାଷ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ବୃହତ୍ ମାଧ୍ୟମ। ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ବୃତ୍ତିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସମାନ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୃଶାଖା ବା ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମଗତ ଭିନ୍ନତା ଓ ପ୍ରଭେଦ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଜାତିଗତ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପ୍ରଭେଦ ଫଳରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ମୂଳ ନୃଶାଖା ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ, ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ, ଦେବବିଶ୍ୱାସ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରକୃତିର ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିଜାତ ସମସ୍ତ ଉପକାରୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ବୃକ୍ଷଲତା, ନଦୀ, ଝରଣା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତୁଲ୍ୟ। ପଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଉ କିମ୍ବା କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପୂଜା କରି ନିଜର ଧର୍ମ ଭାବନା ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ପରମ୍ପରା ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଏହି ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆଚରଣ, ବେଶଭୂଷା, ବ୍ୟବହାର, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚଳଣୀରେ ଅନେକ ବିଚିତ୍ରତା ଦେଖାଗଲାଣି। ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟବୋଧର କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।